एही वीडियोटी केवल मनोरंजन पाई कोनसी जाति धर्म को आमे आक्षेप करूना एहा केवल आपण को एमिति हसाइबा पाई। ओहो दियोर बाबू तमे भी मु कौन सुंदरी न आंख बोला सरवती मोरा पिला देखिन देखो आरंभ असली खेल ए होची आम टेंगेपड़ा ग्राम सब वर्ष परी ए वर्ष मध्य आम गाँव में गणेश पूजा पालन करा तेज चलू बेसी किसी गलामी न कर भिडियोटी को शेष पर्यंत देखा टिंग टंग। चोरे बहन का लड़ा है अब तुम मन बापा के पैसा नहीं मोट मागी खाओ मागी क्या अरे पैसा अच्छे हेले दुकान पंजाबी दुकान नथिला पचारनु ताको पचारे अरे ना पंजाई तोड़ा नथिला तांग दुकान बा मु भी धरी गई तो गुळू गुटे थिबो खाइबार बहाना ना होरो सरे ने नोन का ना का ने खा ना ने तू नो ने खा ना राव खाइयो मु भी खाइबी। अरे तू एठा आइग्री बसीजु मु गाँ गुटा को खुजी 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 तते पाइलिनी हौ छाड़े एथर गणेश पूजाटा करबा ना करबानी गणेश पूजा आठर जा गणेश पूजा कले 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 गाँ लोक माँ भणी कर सुधिले पुणी कौच ए वर्ष पुणी करबो ना मो हबनी। अरे इथर पूजा हबो ना नले हम ई टेंगई पड़ा गाँ रो जतटा रहिबो की। अरे ए वर्ष गणेश पूजा चांदा देबे तो देबेनी कोन भाई निहाती देबे ताहले कोन कहउछ सभा बसेइबा ताहले काली सभा बसा जाऊ कटप्पा समर संग फूंक दो अरे संभवाद जानी आज इते हबो बोधे हेई आसिला आज सपरे नाटक टेंगेई पसी गारे हबो गणेश पूजा तू सेमिति भांगी देलु मो हृदय मु सेमिति भांगी देवी नगा खेलिबो आदि याडे आस ठीक राति 8 घटिका हबो सभा विशेष खाद्य चिकेन भात भाई जीवान किन माड़ी आसो नगा खेलिबा आदि सुनो मोसामासी तू जेमिति भांगी देलु मो हृदय मु सेमिति भांगी दे सभा करिबा समय रे এই সভা ডাকিবার কারণ হচ্ছে আর বর্ষ বলি এই বর্ষ আম টাঙ্গাই পড়ারে গণেশ পূজাটা ধুমধাম হবার আছে না কোন কোচ ভাই মানে अरे हम सब कहले कोन हबो हम मुंडी काई हाँ हाँ आम मुंडी काई अरे मुंडी माने कोन अरे मुंडी माने कोन जानी अरे मुंडी माने जे सभापति ओहो तुम गा मेधापति हां आज्ञा कल्ली अरे बापा नली आगु अगस्त 15 आसुथिबारु उपलक्षे आ सभा को मते निमंत्रण करथिबारु समस्त की मु अश्लील श्रद्धांजलि जणाउ। आज्ञा अगस्त 15 कोन कहसनी गणेश पूजा पा हम ए उटांगे पड़ा ग्राम रे आगु आसुथिबा गणेश पूजा लागि मते सभा को निमंत्रण करथिबारु मु मो अंतरात्मा पुष्पटित पुलकित अश्लीलित प्रफुल्लित मो निजको मु जणाउ चलू हम गाँ मेधापति रो आज काम ना खाली से ओल्ड फिल्म डाले कोन अरे बापा किसी कहलु की ना ना कोन किछ कहबो हमर कोन उठिबो ओ ताले सभा आरंभ करा जाऊ
ଆର ବର୍ଷ ଭଳି ଏଇ ବର୍ଷ ବି ଆମ ଟେଙ୍ଗେଇପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଧୁମଧାମରେ ପୂଜା ପାଳନ କରାଯିବ। ଯେମିତି 4 ଖଣ୍ଡ ଗାଁରେ ଲୋକ ଆଖି ଫାରିକି ଅନେଇଥିବେ। ଭାଇ ମାନେ ଏଥର ଗଣେଶ ପୂଜାରେ 10 ଫୁଟ 10 ଇଞ୍ଚର ମୂର୍ତ୍ତି ଆସିବ। ଆରେ ସତ ଗାଁରେ କି 10 ଫୁଟ 10 ଇଞ୍ଚର ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିଥିଲା? ଆରେ ବାପା କିଛି କହିଲୁ କି? କଳା କାଲା କି ଶୁଭୁନି ତ ଲୋକାଇ କରି ବାପା କଣ କହିଲୁ କି? ବାପା କଣ କହିଲୁ କି? ଆରେ ବାପା ପୁଣି କଣ କହିଲୁ କି? ନା ନା ମୁଁ ତମକୁ କିଛି କହିନି। ଏ ବର୍ଷ 192,000 ଟଙ୍କାର ସେ ଆସିବ। ଆଉ 75,000 ଟଙ୍କାର ଡେକୋରେସନ ହବ। ନା କଣ କହୁଛ ଭାଇ ମାନେ? ଏ ବର୍ଷର ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ଭାଉଜ ଭିତରେ ଭାଉଜ ସାହୁ ଭାଉଜ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଲଢିବା ପାଇଁ ଆଉଛନ୍ତି ଆମର ନଣ୍ଡାମୁଣ୍ଡିଆ ଜନସିଂ ଆରେ ରାପର ମାନେ କଣ କି? ଆରେ ଯେ ରେଫର ତା ରାପର କୁହାଯାଏ। ଆରେ ଯିଏ ଗପକୁ ଗୀତ କରେ ସିଏ ହେଲା ରାପର। ତା କଣ କହୁଛୁ ତୁ? ଆଉ ମୁଁ ଆରେ ତମ କାକୁ ଆରେ ହଁ ଏଇ କୁଣ୍ଠୁଟିଆ ସିଏ ଗପକୁ ଗୀତ କରେ। ଓହୋ ପାଟି ବନ୍ଦ କର। ଏଥର ପିଲା ପ୍ରତି 2,000 ଟଙ୍କା ଆଉ ଘର ପ୍ରତି 1,000 ଟଙ୍କା। ନା କଣ କହୁଛ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ 2,000 ଦେଇପାରିବି। ଆଉ ତୁ କେତେ ଦେଇପାରିବୁ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ 1,000 ଦେଇପାରିବି। 1,000 ଟଙ୍କା? ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ ତୋର ଭଲ ଥନଥନା ଛେଳି ତ ଅଛନ୍ତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଗଣେଶ ପୂଜା ଭସାଣି କି ତ ଗୋଟେ ଛେଳି ଦେଇଦେବୁ, ତତେ ଆଉ ଚାନ୍ଦା ଦେବାକୁ ପଡିବନି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଛେଳି ଦେଇପାରିବିନି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ 2,000 ଦେଇଦେବି। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଲାଇନ କି ଆସିନୁ? ଆଜ୍ଞା ଚାନ୍ଦା କଥାଟା ତ ସରିଗଲା। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଯାଅ। ଚାନ୍ଦା ଦାୟିତ୍ୱ ସାହିଲି ଆଉ ଟେଣ୍ଟ ଦାୟିତ୍ୱ ଶିବାନୁ ଆଉ ମୂର୍ତ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର ଯୋଉ ଆଶୁତୋଷ ସିଏ ଆଉ ମେଲୋଡି ଟାଇମ ଟା କିଏ ନବ? ମେଲୋଡି ଟାଇମ ଟା ୟାକୁ ଦେଇଦିଅ। ନା 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 ଆମ ଗାଁ ଯୋଉ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେଟା ତା ପୁଅକୁ ହିଁ ଦବା। ନା କଣ କହୁଛ କୁହ? ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ତମକୁ କହିବି ତମ ମତ କଣ କୁହ? ନାଇଁ ହଉ ଦେଇଦିଅ। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଡିଜେ ଦାୟିତ୍ୱଟା ଆମର ବାବାଜୀ ନବ। ନା କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ହଁ ଦେଇଦବା ଆଉ କଣ? ଆରେ ସେ ଯୋଉ ଭାଇ ଛେଳିଟା କାହିଁ ଆମ ମିଟିଂ ଆସୁନି? ଆଜ୍ଞା ତାର ଟିକେ ଗୁଠ ଅଲଗା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଆ ମୁଁ ବେଳେ ଗୁଣ୍ଠୁ ଚୁରିଆକୁ କହିକି ତାର ଚାନ୍ଦା କଳସଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱଟା ମୋର। ନିହାତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ। ଭାଉଜଙ୍କ ଠାରୁ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ। ଭାଉଜ ହଁ ତମେ ମୁଁ ଭାବିଲି ରାଣ୍ଡି ମାଇକୁତି ବୋଲି। ରାଣ୍ଡି ନା ଗୋଟେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବା ମତେ କହୁଛି ରାଣ୍ଡି। ହଉ କହୁ ତମେ ତ ପଇସା ତ ଦରକାର ନା। ଆଚ୍ଛା ଭାଉଜ ସେ ମାଇକୁତିର ହଜବେଣ୍ଡ ଟା କେବେ ମରିଥିଲା? ଓହୋ ଦିଅର ବାବୁ ତମେ ବି ନା। ଆଚ୍ଛା ଭାଉଜ ତମେ ଦବ ନା ଭାଇ ଦେବେ? ଇଏ ମା କଣ ଚାନ୍ଦା? ମୁଁ ଆଉ କଣ ଭାବି ଯାଇଥିଲି ମୋ ସିଏ ତ ନାହାନ୍ତି। ସିଏ ଆସିଲେ କହିଦେବି ଚାନ୍ଦା ଟା ଦେଇଦେବେ। ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି। लियो हेलो हाँ एक गुंठू रे। यस अंकल बोलो। हाँ हाँ अंकल खुला। ओहो तो से बदे पास जाऊनी आउ। अरे चप्पल चप्पल खुला हौ गोटे खोलिली कली देली 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 आम गाँव गोटे लोक चांदा दबानी से कुंथु कुंथु करे आउ मु भावुची तू तो से तू ही चांदा मागि पारू मु जानी तो पाखे से कैपेसिटी अच्छी आ कौन कहू कह आसबू ना हेले अंकल तमे कहूच मु पुणी जीविनी
ଅଙ୍କଲ ଛୋଟ ମୁହଁରେ ବଡ କଥାଟିଏ ଆଜ୍ଞା। ଯଦି 150 ଟଙ୍କା ଦବ ଆଉ ପାଉଟେ দিব ପୁରା ନିଆଁ ଘାଣ୍ଟି ଦେବି। ଆରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ତୁ ଯାହା ମାଗି ମୁଁ ତାହା ଦେବି, କିନ୍ତୁ ଚାନ୍ଦାଟା ଭାଇ ତୋର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ତ? ୟେସ୍ ଅଙ୍କଲ। ରଖିଲି। ଡାକ୍ତର ସାର୍ ଓଏସ୍ ଗାଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ଯାତ୍ରା ପାଗଳଠୁ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରିବା ପଡିଲା ମହଙ୍ଗା। ଆରେ ଠିକଣା ହେଲେ ଯେ ଯାତ୍ରା ପାଗଳ ଘର ଚାଲ ଚାଲ ପଳେଇବା। ଆରେ ରୋହରି ଆରେ ଯିବ କୁଆଡେ ଆରେ ଗୁଣ୍ଠି ଛୁରିଆ ହେ ମାନେ ଚାନ୍ଦା ମାଗି କରି ଯିବା ଡିଜେ। ଆରେ ଟେନସନ ନଉ ଗୁଣ୍ଠି ଛୁରିଆ ହେ ନା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର କୋନିଟା। हेलो भैया। କଣ ହେଲା ତମ ଯୋଉ ପଡାସ? ଆଜ୍ଞା ଗଣେଶ ପୂଜା ଚାନ୍ଦାଟା ପାଇଁ ଟିକେ ଆସିଥିଲୁ ତ। ଆବେ ତମମାନଙ୍କୁ ମନେ କରିଥିଲେ ମୋ ଘରକୁ ବଟି ମାଗି ନ ଆସିବା ପାଇଁ, ମନେ କଲା ପରେ ବି ତମ ଘରକୁ ବଟି ମାଗି ଆସୁଛ। अरे भाई गणेश पूजा चांदा टा दबनी। अरे अरे किए तमे तुमर बहुत निज निज लागुछ। किए किए तमे? अरे 10 वर्ष तले हजी जाइथिबा तम हजिला भाई प्रमोद। प्रमोद तू मुह जेते भाई अरे प्रमोद तू जानी तू मुझे कहसी तो पैंट मुझे कांदी। अरे प्रमोद मु कौन सुंदरी न केते सुंदरी। अरे संबित पुरुषर स्पर्श बाजिले मो देहटा केमिति हो जाउछि संबित। अरे आसो मत किस करो संबित। अरे आसो न अगर मो देहर भोक मत स्पर्श करो मो देह को खाओ बस संबित। आसो संबित। अरे आसो किस कर। अरे संबित तमे मते कामुड़ी पारिलो। जहर चकते बाकटू टिके कम कुकुर टिके बेसी। तू साली माइक ने मोदर हाथ दे देलु। तू मोदर हाथ देज माने ताज मु खुम खुम करी खाइबि लो। हेलो 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 तमे कौन करछ? तमे होछ म स्वामी यो काल तू पे काल बता। ए चमकी मत कोन चिन्हि पारु न? अरे बाबू तमे एड कोन बच्च? अरे बाबू अरे तू चुमकी को एकला करी चली गला कोलंबिया आ से दिन नथिला चांदनी राती आ पुनै तिथि आ आज मो पेटरे 12 वर्षर छुआ। तुम पेट देखला तुमको तो एड छी ते बड़ केस तुम तो एबे कहछ तुम हस्बैंड को कहो से जाई कैश काउंटर 150 टका डिपॉजिट करिए। 150 टका बस ओटी रेडी करो। आई गो गुंटू अरे हम चांदा मांगे जे अबे हम चांदा में आसे छुआ किलो कोवे छुआ मते के 8 टका पसे देला थरे को जे एडसे जे को बाल होई जे। ए भाई ए मो भाई मोर भूल हो जाईती रे भाई मते क्षमा करी दे। बे क्षमा तुम तते 3-5 वर्ष छुआ तो लाई मोहन बोली डाकंदी आ 5-3 वर्ष जाए तो राई मोहन बोली डाकंदी आ तो पाई मु शैतान बे आज तू मरी बे। आ तो कोन एक बालो चंद में चल बालो। ए भाई
ମାଇ ଛେଳି ବୁଢାଠୁ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ। ମଉସା ଓହୋ ଏତିକି ମିଳିଲାଣି। ଦେଲ ପଇସା ଦେଲ। ଓହୋ ପଇସାଟା କାଢ। ଧାର ଦେଇଥିଲା ବୋଧେ ନାଇଁ? ନାଇଁ ମ ଗଣେଶ ପୂଜା ହବ ତ ଚାନ୍ଦାଟା। ଗଣେଶ ପୂଜା ହଁ। କଣ ମଣିଷ? ନାଇଁ 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 ଏଟା ମଣିଷ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। ଯା ଯା ତମେ ଭୁଲରେ ପଳେଇ ଆସିଛ। କଣ ପଳେଇଲେ? ଓ ଇଆଡେ ଇଆଡେ। ଆରେ ପିଲେ ପୁଣି କଣ ହେଲେ? ନାଇଁ ମ ମଣିଷ କଥା କହୁନଥିଲୁ। ଗଣେଶ ପୂଜା ହବ ତ ଚାନ୍ଦାଟା ଦବ। ପୂଜା ଖଜା? ନାଇଁ 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 ଖଜା କିଛି ନାହିଁ। ପିଲେ ତମେ ଖଜା ଦରକାର ତମ ଦୋକାନ ଯିବ ନା ଘରକୁ ଆସିବ? ଓ ମଶା ରୁହ ପଳଉଛ କୁଆଡେ ମ? ପୁଣି କଣ ହେଲା? ନାହିଁ ମ ଗଣେଶ ପୂଜା ହବ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପଇସା ମାଗି ଆସିଥିଲୁ। କଣ କହିଲ? ପଇସା ଆବେ କଣ ମଉସା? ଆବେ ମୁଁ ତ ମଉସା ଦେଖା ହଉଛି। ଆବେ ଏବେ 20 ବର୍ଷ ଜବାନ ଟୁକାଳ ଦେଖା ହଉଛି। ଦୁଇଟା ଯାକ କାଖରେ ଚାକି ଦେଇ ପାଣି ପକେଇବ। ଆରେ ବର୍ଣ୍ଣଭଦ୍ର ଗୋଟେ ଢଗ ଅଛି ଜାଣିଛ ନା? କେନ୍ଦୁ ଯିଏ ମରୁଥିଲେ ଦିନ ବନ୍ଧୁ। ଆଜି ତାଙ୍କ ବସ କାନ୍ଦି ମାରି ବସ। କଣ କରିବା ମଉସା ତମ ଗୋଷ୍ଠୀ ହଳଟ ଚାଲି। କୁଆଡେ କାଲା ବାଲା ଲୋକକୁ ଆଣିଛି ଟିଉସନ ଆମକୁ ବେଶୀ କଲାନି। ଏଇ କାଲା ଟିକେ ଆଣିଛୁ କଣ କହିବି ତାକୁ। ମୁଁ ଚାନ୍ଦା ଇଆଡେ ନ ଦବ ଇଏ ଯଦି। ଓହୋ ମଉସା ରାଗୁଛ କଣ ପାଇଁ? ଓହୋ ମଉସା ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 27 ତାରିଖରେ ଆମର ଗଣେଶ ପୂଜା ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟଙ୍କା ମାଗି ଆସିଥିଲୁ। ଟଙ୍କା କଣ ଲଙ୍କା? ଆମେ ଲଙ୍କା ମୂଳରେ କି କୁଆଡେ ଆସିବ? କେତେଟା କଣ ଭାବୁ? ଆମେ ତମେ କଣ ଭାବୁ ତେଜରେ ଦୋକାନ? କେତେବେଳେ ଲଙ୍କା କେତେବେଳେ ଖଜା? ନାଇଁ ଏଟା କିଛି ନାହିଁ। ଚାନ୍ଦା ଦବନି। କଣ ମୋର ମେଲା? ଆବେ ଯଦି ମୋର ମେଲା ମୁଁ ଦେବି। ଶୁଣା ତମର ମେଲା, ତମ ଗୋଷ୍ଠୀର ମେଲା, ତମ 14 ମେଲା। ମଉସା ତମ ପଇସା ଭଳି ପଡିଲା। ପଇସା କାଇଁ ପଇସା? ଓ ଚେଇଁ ଶୋଇଥିବ ଯିଏ ତାକୁ ଉଠେଇବ କିଏ? ବୁଢା ନାକରେ ପାଣି ପିଇ ଆସିଲୁଣି? ଶଳା ନେଇକି ତୁ ନଉ ସାମ ତଳ କାଟି ଦଉଛୁ ତୁ ଶଳା ବୁଢା। କହିଲା ପଇସା ଦବନି। ସିଏ ଦବନି ଏଟା ଉପାଧି ଦବ, ସିଏ କଣ ଦବନି? ଦବନି। କିନ୍ତୁ ୟାଙ୍କ ଭଳିଆ ସରଳ ମୋର ପିଲା ଦେଖିନି କେବେ। ୟାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଲାଗି ପଡେନି ବାବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଆମ ଭିଡିଓ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଛୋଟ ହସଟିଏ ଦେଇପାରିଛୁ ତାହେଲେ ଆମର ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି ଭାବି ନେବୁ। ଏବଂ ଆଉ ଏବେ ତ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଲଘୁଚାପ ହେଇଛି। ବର୍ଷାରେ ଆମେ ଭିଜି ସୁଟିଂ କରୁଛୁ, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସୁଟିଂ କରୁଛୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବେ, ନିହାତି ଦେଖିବେ। ଆଉ ହଁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ବାଏ। Yeah.